Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini saya akan mentasmi'kan 15 buah hadis Nabi SAW dari buku 100 hadis viral yang mudah dihafal. Dan ini merupakan 15 hadis terakhir yang telah kami setorkan kepada Ustadz kita, kemudian kami tasmi'kan dengan membuat video ini. Kita mulai dari hadis 86. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslim lil muslim kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang satu dengan muslim yang lain ibarat sebuah bangunan, yang satu menguatkan bangunan yang lain. Hadis ke-87. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tsumma qara'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaulallahu jalla wa ala wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang zalim, hingga pada waktu di mana Allah mendapatkan orang-orang yang zalim itu dan tidak melepaskannya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan demikianlah wa kadzalika akhdhu rabbika, dan demikianlah murka Rabbmu, azab Rabbmu idza akhadal qura, kepada penduduk suatu kaum yang zalim, wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah menyakitkan lagi pedih. Hadis ke-88. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'u syams min maghribiha. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membuka tangannya untuk menerima taubat dari orang-orang yang bertaubat di siang hari. Membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang bertaubat di siang hari. Dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat-taubat orang yang bertaubat di malam hari. Begitu sampai matahari terbit dari barat. Hadis ke-89. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fukul ani wa at'imul ja'i wa udul marid. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bebaskanlah tawanan. Kemudian beri makanlah orang, wa at'imul ja'i, berikanlah makan orang yang kelaparan. Wa udul marid, dan kunjungilah orang yang sakit, jenguklah orang yang sakit. Hadis ke-90. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridul abd aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba sakit atau dalam safar, maka sesungguhnya ditulis baginya amalannya seperti ia beramal ketika ia sehat dan ketika ia sedang mukim. Hadis ke-91. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, An Abi Dzar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menuduh seorang di antara kalian dengan perkataan fasik, dan jangan pula menuduhnya dengan perkataan kafir, kecuali perkataan tersebut akan kembali kepada pelemparnya jika saudara yang ia tuduh tidak demikian. Hadis ke-92. An Abi Dzar radhiyallahu anhuma ra'aita rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nasu alaih. Qal tilka ajilu busyral mu'minin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bagaimana pendapatmu jika kita melihat seorang laki-laki yang beramal amalan soleh, kemudian orang lain memujinya dengan amalan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tilka ajilu busyral mu'minin. Itu merupakan kebahagiaan yang disegerakan bagi orang mukmin. Kemudian hadis ke-93. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karb, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dalam keadaan sulit maka beliau berdoa, la ilaha illallahu rabbul arsyil rabb, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Rabb arsy yang besar. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb langit dan Rabb bumi dan Rabb dari arsy yang mulia. Kemudian hadis ke-94. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana li bani adam wadiyani min mal labtagha thalithan wala yamujawfu bani adam illa turab wa yatubullahu ala man tab. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law kana li bani adam, seandainya diberikan kepada ibnu Adam, anak-anak Adam, 2 lembah berisi emas, 2 lembah berisi dengan harta, maka niscaya ia akan meminta lembah yang ketiga. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memenuhi perut ibnu Adam kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis ke-95. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyani bil khiyar, seorang penjual dan pembeli memiliki hak khiyar malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Fa'in sadaqa wa bayyana, maka jika mereka saling jujur dan saling terus terang, wa bayyana fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah memberikan keberkahan kepada transaksi mereka. Fa'in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima. Namun sebaliknya, jika mereka berbohong atau saling menutup-nutupi, maka Allah akan menghapuskan keberkahan dari transaksi mereka. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-96. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis ke-96. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tasabbaha bi'adli tamratin ajwah
Man tasabbaha bisab'i tamratin ajwah lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengawali pagi dengan memakan 7 butir kurma ajwah, maka di hari itu pula ia akan terhindar dari racun serta sihir. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-97. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu dammu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin an nafsu bin nafsi wa thayyibuz zani wal mufariqu lidinihi at-tariqu lil jamaah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat, yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan tidak ada nabi dan Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kecuali dalam 3 perkara, yakni darah dibalas dengan darah atau kisos, kemudian seorang duda dan janda, seorang yang sudah menikah namun melakukan perzinahan, kemudian yang ketiga adalah an-nafsu bin nafsi wasayyibuz zani wal mufariqu lidinihi, yakni yang keluar dari Islam, at-tariqu lil jamaah, keluar dari jamaah. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-98. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhuma an Abi Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim menafkahi keluarganya dan ia berikhtisab atau mengharapkan pahala, maka baginya sedekah. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-99. An Zaid bin Khalid radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillahi bi khair faqad ghaza. Dari Jabir bin Abdullah, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan orang yang berjihad di jalan Allah, maka baginya jihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang menjaga keluarga orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan baik, maka baginya berjihad di jalan Allah. Kemudian hadis terakhir, yakni hadis ke-100, berbunyi, An Anas radhiyallahu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah karena di dalam sahur terdapat barokah. Mungkin sekian tasmi kali ini. Semoga dengan 100 hadis yang saya telah hafalkan bisa menjadi manfaat bagi saya di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.